आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सारा असम मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का आयोजित हुआ सभा। नए कमेटी गठन के साथ साथ सरकार के प्रति कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श करने का किया गया आलाप। पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पूर्त विभाग के कार्यालय में आयोजित हुआ द्विवार्षिक सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। गठित हुआ नया कमेटी। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए चौधरी आई क्लिनिक व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं को उद्योग से पालन किया गया। विश्व डायबिटीज दिवस निकाला गया जागरूकतामूलक रैली। कीड़ा के विकास के कई पहलुओं के सामने रख कछार कीड़ा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया कई सिद्धांत। कई कीर्तिमान खिलाड़ियों की भविष्य निधि गठन में की जाएगी सहयोग। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा समष्टि के सलगई इलाके में राजकुमार वाला नाम के युवक को पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में आरोपियों के घर में किया गया तोड़फोड़। पुलिस जुटी मामले की छानबीन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सारा असम मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन अमवा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के संस्थान कार्यालय में एक नए कमेटी का गठन किया गया और सभा का भी आयोजन किया गया। द्विवार्षिक सभा के चलते कई समस्याओं पर आलोकपात किया गया। सर्वसम्मति से इस दिन सभापति के पद पर गियासुद्दीन अहमद व संपादक के पद पर पार्थसारथी दे को मनोनीत किया गया और कुल 34 सदस्यों को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। सिलचर के पीडब्ल्यूडी एथलेटिक क्लब के सभा कक्ष में अमवा सिलचर शाखा के वार्षिक साधारण सभा के अंत में संगठन कार्यकर्ता तथा संपादक पार्थसारथी दे, उपदेष्टा ज्योतिरिंद्र दे, रंजीत कुमार चौधरी ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। আমাদের বিগত দিনের আমাদের এশিয়া জীবনী দেবী আমি বলবো সংক্ষেপে আমাদের এটা অ্যাকাউন্ট আমরা রেডি করেছি। সেই অ্যাকাউন্টটা মাইক্রোফোনের সামনে এসে পরে শোনার জন্য আমাদের হাউসে যারা উপস্থিত আছেন আমাদের মেম্বার তাদেরকে আমি অনুরোধ করব এখানে আমাদের মঞ্চপুষ্ট আমাদের শ্রীযুক্ত আব্দুল মোহাম্মদ মহাশয়কে সেই উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য আমি এখানে শ্রীমতী ছন্দা চক্রবর্তী অনুরোধ করছি উনি এখানে এসে সেই উত্তরীয় দিয়ে ওনাকে সম্মান জানানোর জন্য। আমি আমাদের এখানে আজকে এই দ্বিবার্ষিক সভা সভাপতিত্ব চালনা করবেন আমাদের বন্ধু ভাই শ্রীযুক্ত রশিদ খান মহাশয়। এখানে উপস্থিত আমাদের শ্রীযুক্ত
লিখিত সঙ্গীতাত্মক মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমি শ্রীমতী বিনা সিনহাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से संस्थान कार्यालय में एक सभा आयोजित किया गया। द्विवार्षिक इस सभा को लेकर कई पहलुओं को आलोकपात किया गया और साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में नए कमेटी का भी गठन किया गया। नए कमेटी गठन के साथ साथ पूर्त विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर आलोकपात किया गया। नए पदों की संयोजन, रिक्त पदों की आपूर्ति, नौकरी की स्थायीकरण, तनख्वाह में बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों को लेकर इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया। बाद में इस संदर्भ में संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। একটা খালি রেখেছি, আরো 1-2 মেম্বার আমরা 3 জন খালি আছে এখানে, সেটা পরবর্তীতে আমরা চিন্তা ভাবনা করে সেটা আমরা করব, ফিল আপ করব। এখানে এখানে আমাদের উপস্থিত রিপন বর্মন এক্সিকিউটিভ মেম্বার, রিপন বর্মন, প্রদীপ কুমার দাস এক্সিকিউটিভ মেম্বার। এখন আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় মুক্ত সভা। আমাদের মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ কিছু কিছু অফিসে দেখা যাচ্ছে যে নারীরা জব করছে, কিন্তু ওদের কোনো রেগুলেশন নেই। নারীরা জবে কেন্দ্রীয় বেসিস ওদেরকে বেতন দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় বেসিসে। তো সেটা অনেক নিন্দনীয়, দুঃখজনক ঘটনা। সে ব্যাপারে আমরা লিখেছিলাম, employees who work in more than 10 years or so against permanent posts are yet to be replaced and they have to wait for salary due to want of retention of post. Some employees that have working against permanent and permanent department have no need for retention. তো কিছু কিছু অফিস দেখা যাচ্ছে যে ওদের প্রতি বছর আমাদের মিনিস্টার স্টাফ, কিন্তু ওদের বেতন পেতে রিটেনশনের প্রয়োজন হয়। তো যাতে এই জিনিসগুলো দরকার না হয় সেই জন্য আমরা সেটা দিয়েছি। আমি অনুরোধ করবো এখানে বিধানসভাপতি মহাশয়কে সামনে এসে আসার জন্য, প্রাপ্ত দাসকে বলবো সামনে আসার জন্য। Appointment of date free and date will be given by the district authority locally and therefore individual authority conducted locally. Action may kindly be taken for your kindness in this regard. Appointment of date free. তো বেশ কিছু ব্যাপারে আমরা চিন্তা করে গবেষণা আমরা দিয়েছি। তাছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা দিয়েছি যে আমাদের যে গভর্নমেন্টের যে প্রাথমিক বিভাগের যে সার্কুলার, চিফ সেক্রেটারি যে সার্কুলার, যে টেবুল সামনে 3 বছর অন্তর টেবুল সামনে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু অফিসে যে নাকি একই টেবুলে এসে 12 বছর 14 বছর 15 বছর কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু অন্য যে মিনিস্টার স্টাফ তার কোনো সুযোগই নেই কাজ শেখার। কারণ যেখানে বসে আছে সেখানে বসে আছে, কিন্তু আর কোনো সুযোগ নেই কাজ শেখার। তো যাতে সার্কুলার চিফ সেক্রেটারি সেটা 3 বছর অন্তর যাতে আমাদের টেবুল সামনে করে। এজন্য আমাদের লাস্ট মেমোরেন্ডাম আমরা যারা চেষ্টা করেছিলাম করতে। দ্বিতীয়ত, এখন আমি এই গত লাস্ট 2 ইয়ার্স যাতে লাস্ট টার্মের এই সম্পাদিত প্রতিবেদনায় পাঠ করব। রিপোর্ট অফ দি সেক্রেটারি
और मिनिस्ट्री ऑफिसर्स एसोसिएशन शिलचर ब्रांच वेन्यू और शिलचर। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर शिलचर के चौधरी आई क्लिनिक, शिलचर स्वास्थ्य विभाग तथा कई और निजी संस्थान के सहयोग से एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। जागरूकतामूलक इस रैली में डायबिटीज के विभिन्न पहलुओं पर चिकित्सकों ने आलोकपात किया और हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर लोगों को जागरूक भी किया। शिलचर शहर के कई परिक्रमा राजमार्गों के ऊपर यह आयोजित किया गया। इस परिक्रमा कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, लायंस क्लब तथा कई और निजी संगठन के कार्यकर्तागण भी जुटे। चिकित्सकों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को भी रैली में भाग लेते हुए देखा गया। गौरतलब है कि विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर हर साल संस्थान कार्यकर्ता तथा चौधरी आई क्लिनिक के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इस अवसर पर जानकारी दिया गया कि पूरे एक महीने चौधरी आई क्लिनिक के उद्योग से डायबिटीज से जुड़े मरीजों का निःशुल्क तौर पर जांच कर इलाज भी किया जाएगा। ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে আজকে রবিবার 14ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। এই উপলক্ষে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন প্রিভেন্ট ডায়াবেটিক ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ ডায়াবেটিক জনিত অন্ধত্ব দূর করুন এই থিম নিয়ে সারা ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ থেকে আমরা মানুষকে সচেতন করতে আজকের এই পথ চলা শুরু করেছি। কাছাড় আইএমএ ব্রাঞ্চ, শিলচর চৌধুরী আই হসপিটাল, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, লায়ন্স আই হসপিটাল এবং বিভিন্ন সেবা সংস্থা, এনজিও এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আজকের এই পথ চলা আমরা এখন শুরু করছি। আমরা চাই ভারতবর্ষের ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা পাক। আপনারা জানেন এই পৃথিবীতে প্রায় 50 কোটির উপরে ডায়াবেটিস রোগী আছে। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রায় 10 কোটির একটু কম রোগী ডায়াবেটিসে ভুগছেন। প্রাপ্তবয়স্কদেরকে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব প্রায় প্রতি 10 জনের মধ্যে অন্তত একজন রোগী ডায়াবেটিস, অর্থাৎ 1 in 10। এটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার এবং এই বিরাট সংখ্যক ডায়াবেটিস রোগীদের প্রায় 20%, একটু কম, প্রায় 20% লোকের কোনো না কোনো দিন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হবে। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হচ্ছে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করার ডায়াবেটিক একটা মূল উপাদান। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হচ্ছে আমাদের চোখে যে রেটিনা দিয়ে আমরা দেখতে পারি সেই সুন্দর নির্মল মেমব্রেন যেটা রেটিনা, সেই রেটিনাকে ডায়াবেটিস নষ্ট করে দেয়। সময় মতো চিকিৎসা করালে পরে আমরা চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা সম্ভব। ডায়াবেটিস বছরে বছরে বাড়ছে দিনকে দিন। এখন শিলচর শহরে আপনারা দেখুন ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস। এই ডায়াবেটিসকে আটকানো আমাদের জানা নেই, কিন্তু ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হলে সময় মতো চোখ দেখালে, সময় মতো চিকিৎসা করালে আমরা অন্ধত্ব দূর করতে পারি। এই জন্য আমাদের আহ্বান সমস্ত ডায়াবেটিক রোগীদের, আসুন সময় মতো চিকিৎসা করাই, বছরে অন্তত একবার চোখ দেখাই এবং আপনাদের জনস্বার্থে আমরা জানাচ্ছি আপনাদেরকে এই নভেম্বর মাসটা হচ্ছে ডায়াবেটিক প্রিভেনশন মান্থ। তো বিশ্ব ডায়াবেটিক্স দিবসের সঙ্গে সঙ্গে আগামী 15 দিন আমরা এই চৌধুরী আই হসপিটালে বিনামূল্যে প্রতিদিন 1 ঘন্টা, 3টা থেকে 4টা 1 ঘন্টা আমরা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি স্ক্রিনিং, আপনারা ছানি শনাক্তকরণ শিবির শুনেছেন, দেখেছেন, কিন্তু এটা হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি শনাক্তকরণ শিবির। এই শিবির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে। আমি আহ্বান করছি শিলচরের সমস্ত হাজার হাজার ডায়াবেটিক রোগীদেরকে, আসুন আমরা সময় মতো চিকিৎসা করাই এবং দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করি। নমস্কার। कीड़ा के विकास के मुद्दे को सामने रख कछार कीड़ा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित कर विस्तारित तौर पर विचार विमर्श किया गया। विभिन्न कीड़ा से जुड़े कलाकारों की मौजूदगी में तथा खिलाड़ियों की मौजूदगी में इस दिन विचार विमर्श किया गया। कीड़ा के विकास तथा कई पहलुओं पर इस दिन आलोकपात करते हुए कुछ सिद्धांत भी लिए गए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिलचर कीड़ा संस्था के कार्यकर्ताओं ने इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किए। এই গ্রামের ছেলে মেয়েদের আমাদের সকল অঞ্চলে প্রভাবীয় আছে ভালো কোচিংয়ের ব্যবস্থা করতে তাহলে প্রচুর সম্ভাবনায়
পরিকাঠামো, দ্বিতীয়ত অর্থনীতি, তাহলে কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা উঠে আসবে তারা প্রিয় বিষয়। আজকে অনেক ছেলেমেয়েরা कर्मी जिले के पधारखंड विधानसभा समष्टि के सलगई क्षेत्र में राजकुमार ग्वाला नाम के एक युवक को पीट कर हत्या किए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार इलाके के डेंगारबंद क्षेत्र में बाइक से जाने के दौरान राजकुमार ग्वाला के साथ कुरमान अली नाम के एक व्यक्ति का हल्का टक्कर हो गया था। तत्पश्चात कुरमान अली के परिवार सदस्यों ने राजकुमार ग्वाला के घर में दवा बोला और उसे जमकर मारपीट किया और आखिर में बुरी तरह घायल राजकुमार ग्वाला को शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाए जाने के बाद सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के समाचार मिलते ही इलाके में तनाव का माहौल छा गया और सब जब राजकुमार ग्वाला के घर पहुंचा तो इसी दौरान चुप्त गांव के लोगों ने कुरमान अली के घर पर धावा बोल दिया। घर पर जमकर तोड़फोड़ किया गया और हालात नाजुक हो गया। पुलिस प्रशासन पूरे वारदात की छानबीन में तो जुट गई, लेकिन एकाएक राजकुमार ग्वाला की इस मौत को लेकर इलाके के लोगों में अब भी तनाव का व क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन इलाके के लोगों के रोष अभी भी बड़े पैमाने पर बिखरी हुई है। लोगों का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द अगर इस संदर्भ में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे लोग और भी बृहत्तर आंदोलन पर उतराएंगे। इस दिन राजमार्ग अवरुद्ध कर राजकुमार ग्वाला के परिवार सदस्यों ने जल्द से जल्द अपराधियों को शिनाख्तकरण कर गिरफ्तार किए जाने का मांग भी रखा। তো তুই নগনা দিন মাস্টার নিয়ে খেওয়াইতে তো দেখি না আমরা। আজকে আসার তো 1 মাস হয়ে আছে, এখন একদিনও আইতে দেখছি না। শুধু তো ঘর বানাইয়া রাখিয়া গেলে, একটা বাচ্চাও পড়লো না, কিচ্ছু না। তারা আয়ও না তো। আপনার বাচ্চারা খাইনি দেওয়া হয়নি একদিন, এটা একদিন মনে হয় দিছিল, এটা বহুত আগে একদিন দিছিল। এই মোটর মনে হয় চাউল মনে হয় আর তারা আইনি না 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 তারা ওগুলা তালামারা থাকে ওগুলো তালামারা থাকে। এই তো দেখো না ছাগলের লাদু দেখায় গাড়া, এটা যে স্কুল খোলার হইতো এরকম থাকলো নিও না। আচ্ছা 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 এই স্কুলটা তো আসলে মনে হয় খাসি বন্ধ আছে। খাসি বনের অঙ্গনা দিয়ে একটা আছে, ওটা মনে হয় আইছে। আইছে না, জোর করে আনছে না, তারা হুগুরে হনো দেখাইতে ডং করে না তো পড়াই হয়। যে দিদি আপনার নামও ওটা কইন, আপনার বাচ্চার নাম কইন। আমার নাম তো আসিয়া বেগম, আমার বাচ্চার নাম হইল কি সুমাইয়া। বাচ্চা কেমন আছে কিন্তু মিনো বাচ্চান বেদা পুরা বাড়ি ভর্তি বাচ্চান, বাচ্চানকে ভর্তি ছোট 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 বাচ্চান বহুত আছে। তারা মোটামুটি ইনো আইয়ার করেন না না একদিনও দেখছি না। ওই যে আসার আমি তো 1 মাস হয়ে আসছি না, আমি অন্য জায়গাতে আসলাম। আসার তো 1 মাস হয়েছে, একটা দিন দেখছি না। আপনার নামটা কোন? আমার নাম আসিয়া। তোমার নাম কি থাকো? আমার নাম রাজিরা। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 9। ওই স্কুলে তো পড়ো? আচ্ছা 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 আচ্ছা, সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা স্কুলে তারা খবরও নাই নানি, তারা কোনো খবর আনতো না। সরকারও তো বহুত কিছু দেয়, তুমি আসলে পাও না। অবস্থা এরা ওর গনাদির বাচ্চান তো মোটর চাউল আছে না নি, আর অন্য অন্য কত কিছু কিচ্ছু নাই। এর বাদে ইটা বাদ দাও, পড়াশোনা যদি হইতো বাচ্চাটা। রেডি আমরা বড়খলা জিপি অন্যর মানুষ, বড়খলা অন্তর্গত মানুষ। আমরা চন্দনাথপুর জিপি, কিন্তু আজকে ডামছড়া খাসিবন এই জায়গাটার নাম। কিন্তু আজকে এতটা দিন হইল, আজ 10-12 বছর থাকি একটা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল চলে। অনেকবার কমপ্লেন করলাম, এমএলএর কাছেও করলাম, পঞ্চায়েতের কাছেও করলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা স্কুলটার কোনো
পাওয়া যায় না, স্কুলের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। এতটা বাচ্চা কাচ্চার রিজেক্ট মানে সরকারে অনেক কিছু দিতে আছে, কিন্তু একটা আজ পর্যন্ত কোনো জিনিস পাইলাম না। একবার 1 ডিবি চাউল আর আধা ডিবি মটর দিল, 2বার ওরকম দিছে আনিয়া লক্ষ্মী রানী দে ও কিতা নাম ও তোমার আশা কর্মী আনিয়া দিছে, কইছে এটা অঙ্গনওয়াড়ির তুমি জানি পাইছো না না, আশা কর্মী তো আপনারা দেওয়ার কথা না, আশা তো আশার কাজ করতো। আমরা তো জানি না, আশা কর্মী আনিয়া কোন, দিছে কোন, আমরা, কোন, সুন্দর আমরা আছে। তো এটা জানি না। তখন কইছে এটা তোমার তানো অঙ্গনওয়াড়ির ও সামানা বাচ্চান্তর এটা দিয়েছে বলে, খেয়ে দিল বলে সিদাব দেমরা নাম শিল্পী শিল্পীয়ে অঙ্গনারীর মাস্টারনিও লাগে শিল্পী, শিল্পী। শিল্পীয়ে না আনি দিয়া তাই দেওয়াইছে লক্ষ্মী রানী লক্ষ্মী রানী দে তাই লাগে আশা। আশাই দিছ না যা। তে এখন আমরা দেখলাম আমরা যে এই জায়গাত বাচ্চা অন্তত 40 থেকে 42টা বাচ্চা আসুন, ছোটো ছোটো বাচ্চা আসুন, আজ পর্যন্ত কোনো বাচ্চান্তর কোনো একটা হদিস পাইলাম না। কিন্তু এখন আমরা এই জিনিসটা পেপারও কইতে আছি যে সরকারের কাছে কইতে আছি যে এত জিনিস সব জায়গাত পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা বাচ্চাটা এটা কি বঞ্চিত কোন কারণে হইল আমরা এই জিনিসটা বুঝতে চাই, যে কোনো নমুনায় তো আর পারি না। সিদাব দেবনাথে তান আগে তাই পঞ্চায়েতে আসলা, গতিকে তান বউয়ে চাকরি পায়, অন্য এপ্লাই করে ইন্টারভিউ দেয়, কিন্তু গাঁৱৰ এরা পায় না, কিন্তু তান বউয়ে পায়। আর এখানটা কি এখন একটা তারা সিদাব দেবনাথর বউয়ে পড়ায় এই ইটখোলা স্কুলে শুনছি, কিন্তু এখান থেকে 3 কিলোমিটার দূর। এখানে যদি বাচ্চা কাচ্চা যাইতে হইতে রেল লাইন আছে, সামনে জঙ্গল আছে, এই 3 কিলোমিটার বাচ্চারা যাইব কেমনে? কিন্তু এখানে কোনো অঙ্গনারী নাই, কোনো সেন্টারও নাই, কিন্তু খাসিবনের নাম দিয়া এটা চলতে আছে। ও ইনো কাজটা হয়েছে ডুপ্লিকেট। আসলে কাশিবন মানে স্কুলটাত কাশিবনের লাগে যে সেন্টারটা স্যাংশন হয়েছিল তারা নিচে গিয়ে হকানো নিছে কি? আচ্ছা 3 কিলোমিটার দূরে। আর স্যাংশন যে জায়গা দিয়েছে এই জায়গাটা খালি। হ্যাঁ, আপনারা এখন তো মাননীয় মিসবাউল আমরা মানে এমএলএর কাছে অভাব অভিযোগ করছিলানি? করছি, তান্তে মুখেও কইছি অনেকবার, মুখে কইছি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে, এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-261-660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम
Valley Cement. Valley strong, very strong. सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछा जिले के बोरखड़ा समस्या के डलूघाट क्षेत्र में महासड़क के पास एक अस्थायी दुकान को लेकर स्कूल कर्तृपक्ष व व्यापारियों के बीच तनाव का माहौल छाया हुआ है। सूत्रों के अनुसार पिछले 20 साल से ये व्यापारी जहां इस क्षेत्र में अपनी दुकान चला रहे हैं, तो इसी दौरान स्कूल परिचालन कमेटी की ओर से इसकी अनुमति भी दिया गया था, लेकिन बहरहाल कुछ दुष्ट चक्र इस व्यापारिक प्रतिष्ठान को इस क्षेत्र से उठा लेना चाहते हैं, जिसके चलते परिवार सदस्य बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 20 साल से व्यापार में जुटे यह परिवार परेशानी के कगार पर जी रहा है और इस संदर्भ में मामला भी दायर किया गया है। बहरहाल इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई के लिए अहम कदम उठाए जाने का लोगों से अपील भी किया गया है। सलगैर পৰা जो মানুহটো নিহত হলে ৰাজকুমাৰ গোৱালা ইয়াৰ পৰা বাইক লৈ লৈ কমকা গৈ আছে। লৈ পৰা হাতীগিৰৰ পৰা কুৰমানা পৰিয়াল ল'ৰা চাইকেল লৈ আছে। এই দুইজনৰ মানে বলিটো নহ'লে চাইকেলৰ আৰু ইমান খোৱা নাই, ইমান ক্ষতি হোৱা নাই, বাইকাৰো ইমান ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু এই কুৰমানৰ আত্মীয়বিলাক যাই বাইক আৰু ইমান মাৰপিট কৰিলে যে ইয়াতে মেডিকেল ৰিপৰ্টত যে লাঞ্চটো কি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এই কিবা মানুহ ছয়জন বাইজত বাইজত থানায় এবাৰ কৰি দিলে ইহঁতে মাকুন্দ হস্পিটেল শুক্ৰবাৰ ৰাতি ৰহিলে। শনিবাৰ গধূলি ৰাতিপুৱা তাক ৰেফাৰ কৰিলে শিলচৰ মেডিকেল। শিলচৰ মেডিকেললৈ যাৱাৰ পিছতে ৰোগীটো খুব চিৰিয়াছ আছিলে। তাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা 5টা মানত মানুহটো মৰিলে। এইটো আমাদের প্রশাসনের মানে ডিমান্ড হল যে 24 ঘণ্টার ভিতৰত ইমান আসামি এটি ৰাতিপুৱা ৰাজকুমাৰ গোৱালাৰ ৱাইফ এটা এজাহাৰ দিছে, নামবিলাক দিছে, 6জন 7জনৰ নাম দিছে, আৰু লগতে আৰু 5জন আছিলে, এইবিলাকে চবৰ দিছে, এজাহাৰ দিছে। আমাৰ দাবী হ'ল যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আসামি এইবিলাক সৰ্বাধিক ঘটনা এক্সিডেণ্ট হৈছে, আইনত যাব পাৰে, এইটো নাগি এইবিলাক যে পাব্লিক মিলি এটা ইমানভাৱে ইমান বিৰাট বড় ধৰণৰ এক্সিডেণ্টটো হোৱা নাই। চাইকেল আৰু ইমান কিছু মানে অলপ চলিছে, কিন্তু এইবিলাক মিলি এইভাবে একজন মানুষের মারধর করব এইটো কল্পনা উচিত। এটা দুঃখজনক ঘটনা। মই প্রশাসনের কাছে আমার এসপির মহোদয় অসিত মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করেছো 24 ঘণ্টার ভিতরে আসামি। शुक्रवार 12 तारीख था, उस दिन राजकुमार ग्वाला कोई अपने व्यक्तिगत काम से वाइफ जा रहे थे। 2 नंबर में हाथीगरा हाउस के बीच में 2 नंबर पड़ता है, वहाँ पर कुर्बान अली एक साइकिल लेके जा रहा था, थोड़ा लगा उसे बाइक से धक्का। उसका पूरा रिलेटिव पर आकर इसी पिटाई पीटे जब राजकुमार ग्वाला जी को, जो मोटा मोटी मकुंदा लेकर गए उन लोग को रिलेटिव। उसके बाद हुआ क्या, पकस्तली फट गया, वहाँ ट्रांसफर किया आपको मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल में सुना, सुबह हम लोग सुना जन देहांत उसका हो गया। बहुत दुख लगा। एक आदमी के ऐसा मारना नहीं चाहिए। हम प्रशासन से ही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द उसको आसामी लोग को गिरफ्तार करें, एजाहार दिया हुआ है। और एसपी सर से, डीसी सर से, हमारे ओसी सर से भी हम अनुरोध करेंगे, हमारे विधायक से भी अनुरोध करेंगे, जल्द से जल्द उन लोगों पर शासन हो। अभी तो डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद आएगा यहाँ पर, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम तो यहाँ हाथीगरा जीपी प्रेसिडेंट हैं, हम लोग भी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, कोई जनता लोग को कंट्रोल कर रखे, कोई गंडगोल नहीं हो रहा है। हमारे दोनों प्रशासन भी पूर्ण रूप से आए हुए हैं, पात्रकानी के ओसी सर, बजारी चौक के ओसी सर सब आए हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। ঘটনাটো হৈছে, এইটো ঘটনাটো হ'ব নালাগিছিল। আচলতে যোৱা 2 তাৰিখ ৰাতি সন্ধিয়া সময়ত 6টামান বজাত বাইক আৰু এটা চাইকেলিষ্টৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ হৈছিল আপোনাৰ এই হাতীখিৰাৰ ওচৰত, এই হাইৱেতে। হোৱাৰ পিছত আমাৰ মানুহ বাজাৰী চৰা ষ্টাফ আহিছে, আহি লৈ গৈছোঁ, ৰাইডাৰকো লৈ গৈছে, আৰু ইনজৰ্ড যিজন আছে তাক লোকেল পিপুলে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছে। তাৰপিছত তাক ৰেফাৰ কৰিছে শিলচৰত। ৰাইডাৰক আমি নিয়াৰ পিছত মেডিকেল কৰি তাক
আমি যোৱাৰ আগতে চাগে কোনোবাই মেন হেণ্ডেল হৈছে নেকি, কিন্তু আমি দেখা নাই। আমি বস্তুবোৰ চিজ কৰি তাৰপিছত তাক লৈ মেডিকেল কৰি আকৌ তাখনক জিমাত দিয়া হৈছে তেওঁলোকে গাৰ্জিয়ান। আমাকতো এনেকুৱা কোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা ইনজৰ্ড ডিভিয়াছ দিছে, ডক্টৰেও কোৱা নাই। তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ পিছত ৰাতি চাগে এই যিজন মানুহে ঢুকাইছে ৰাইডাৰজন, ৰাতি চাগে কিবা পেইন হৈছে, ইণ্টাৰনেল পেইন হৈছে। এইটো আজি গম পাইছোঁ যে মই, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত তাক ইমিডিয়েট মাগুদাৰ পৰা তাক বোলে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত নিছে। তাত ট্ৰিটমেণ্ট আণ্ডাৰগ'য়িং ট্ৰিটমেণ্ট থকাৰ সময়ত মানুহজন ঢুকালে কালি ৰাতি। তাৰপিছত মোক আজি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা এই মানুহজন এনেকুৱা ৰাইডাৰজন এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্টত। মই ক'লোঁ সেইটোতো সিদিনা আমিতো আমাৰ ইয়াত মেডিকেলটো কৰে আপোনাক সমজাই দি আছিলোঁ কেনেকুৱা হ'ল বোলে। কৈছে আৰু এনেকুৱা হৈছিল, আমি আপোনাক জনোৱা নাই, তো আমি মেডিকেলত লৈ গৈছিলোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে। তাৰপিছত মৰি গ'ল। যাই হওক, মৰাৰ পিছত আমি ক'লোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি যা একশ্যন ল'ব লাগে আমি ল'ম। সেইটো কাৰণে আমি পষ্টমৰ্টমৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সেইটো এটা কেছ দিছে, যিবোৰ মানিছে সেইবোৰ মানুহৰ ওচৰত কেছ দিছে। আমি কেছ লৈছোঁ, এক মিনিট কেছ লৈছোঁ। মৃতকজনৰ পৰিমাণে আমাক পষ্টমৰ্টম কৰাই আছে, তেতিয়া কৰাই আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ মানুহ অলপ শুনিলে, মানুহজন মৰিছে, উত্তেজিত হৈছে। আমি বুজাইছোঁ, আমাৰ ইয়াৰ পলিটিকেল পাৰ্টি অলপ বুজাই শান্ত কৰি এতিয়া আমি চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰলতে আছোঁ। ডেড বডি আহিলে আমি আসামীবিলাক ধৰিছে নে নাই? আসামীবিলাক আমি পোৱা নাই এতিয়াও, আমি জাষ্ট এফআইআৰ পাইছোঁ। আমি আসামীবিলাক আমি পোৱাৰ আগতে সিহঁতক নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সিহঁতক উত্তেজিত হৈছে, মানুহজন মৰিছে। আমি সিহঁতক শান্ত কৰিছোঁ, এইবোৰ নকৰিব, এইবোৰ কৰিলে ভাল নহয়। আমি যিটো আইনগত আমি একশ্যন লোৱাৰ আছে সেইটো আমি ল'ম, আপোনালোকে আইনটো হাতত নল'ব, এনেকৈ বুজাই চুজাই আমি সিহঁতক শান্ত কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াত আছে কোনোবা ভুল মেছেজ দিয়ে। আজিকালিতো আপোনালোকে জানেই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকৰ ভুল মেছেজ দিব লাগে, উত্তেজিত কৰিব লাগে, সেইবোৰ কৰিব নালাগে। চবক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে এইটো একো নহয়, আমি যি হওক মানুহ এটা মৰিছে, মানুহৰ দুখ লাগিব, এইটো সঁচা কথা। হ'লেও राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिचालित कुटुंब प्रबोधन संस्थान के उद्योग से नव दंपति सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आनंदमय सुखी परिवार के उद्योग तथा कई और पहलुओं को लेकर रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। संघेर एक गतिविधि হচ্ছে कुटुंब प्रबोधन। समाजे परिवार হচ্ছে समाज संस्कारेर मूल केंद्रबिंदु। তাই परिवार संस्कारेर माध्यमे समाज संस्कार এবং समाज संस्कार হলে राष्ट्र तथा देश संस्कारित হবে। आदर्श এবং চরিত্রবান মানুষ সন্তান আমরা লাভ করতে পারব। এই লক্ষ্যে কুটুম্ব প্রবোধনের কাজ সম্প্রতি আমাদের দক্ষিণ আসাম প্রান্তে শুরু হয়েছে। আজ নবদম্পতির আয়োজন আমরা করেছি, এখানে সম্মেলন করেছি, তাদেরকে এখানে আমরা নিয়ে এসে বরণ করেছি। তাদের সাথে চর্চায় আলাপ পরিচিতার মধ্যে আমরা অনেকক্ষণ কাটিয়েছি। আমরা কর্মশালা করেছি তাদের সাথে এবং তাদেরকে আমরা বরণ করেছি ইত্যাদি কার্যক্রমের পর এখন আমরা সমারোহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কাছে বার্তা দিয়েছি। আমাদের বার্তা হলো যে আমাদের পরিবার ব্যবস্থা সেটা বিশ্বের অন্যতম বিশেষ উপহার। বিশ্বকে ভারতবর্ষ অনেক কিছু দিয়েছে, জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়েছে, বিজ্ঞান দিয়েছে, গণিত দিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবার ব্যবস্থা। পরিবার ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্কার এসেছে। ভারতবর্ষের সমাজের রাষ্ট্রের সংস্কার পরিবার থেকেই এসেছে, আর মা হচ্ছে সেটার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু আজ পাশ্চাত্যের আগ্রাসী সংস্কৃতি সেটাকে নষ্ট করে ফেলছে। আজ ভাঙ্গনমুখী পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে, মাতা পিতার সাথে সন্তানের বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে, স্বামীর সাথে স্ত্রীর বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে, ঠাকুরদা দিদিমার সাথে বউ এবং ছেলের বন্ধন। এই যে ভাঙ্গনমুখী পরিবার সেটাকে আবার পুনরুদ্ধার করতে, আবার ভারতবর্ষের পরম্পরায় পরিবার ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে, ভারতের সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা এই নবদম্পতির মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। তাদের কাছে এই বার্তা দিচ্ছি যে আপনারা আমাদের সেই যে পরিবারের সংগঠন, যৌথ পরিবারের সংগঠন, সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। স্বামী স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক সুন্দর করুন, যেখানে স্বামী স্ত্রী
পরস্পরকে বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। রমন্তে তত্র দেবতা, ভগবান সেখানেই বাস করেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি সুন্দর এবং বিশ্বাসের, আনন্দের পরিবার গড়ে ওঠে, তাহলে সেই পরিবার হয় সুখের পরিবার, আনন্দময় পরিবার। পরিবার আনন্দময় হলে তার প্রভাব সমাজে পড়বে, সমাজ আনন্দময় হবে। সমাজ আনন্দময় হলে রাষ্ট্র আনন্দময় হবে। তাই একটা সুখী রাষ্ট্র, আনন্দময় পরিবেশে বর্ধিত হওয়া একটা রাষ্ট্র, যেখানে কোনো সন্তান পাড়ায় বেরুলে অথবা রাষ্ট্রের অন্য কোথায় যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে সে বিপদগামী হবে না। ড্রাগসের অ্যাডিকশন থেকে ছেলেরা রক্ষা পাবে। সমাজ সুরক্ষিত হলে পরিবার সুরক্ষা পাবে, পরিবার সুরক্ষিত হলে সমাজ সুরক্ষিত হবে। তাই সংস্কারমুখী সমাজ, সংস্কারমুখী পরিবার, সংস্কারমুখী ব্যক্তি আমরা গড়ে তুলতে চাই। ক্যারেক্টার, কালচার, কেরিয়ার এবং কান্ট্রি, এই 4টি সিকে আমরা গড়ে তুলতে চাই রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এবং परिवार मध्य। सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बरभिया ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि सुनाई क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नए स्टेडियम बनाया जाएगा और किला के विकास में अहम कदम भी उठाए जाएंगे। एक फुटबॉल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुनाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोई भी स्टेडियम नहीं बना है। अब किसी अच्छे क्षेत्र में या फिर मैदान में बड़े पैमाने पर सहयोग किए जाने के साथ साथ लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नया स्टेडियम बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में अंत में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी उन्होंने मौजूद रहकर खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरण किए। প্রেসিডেন্ট আসলা তখন আমরা কোনো বাধা বিঘ্ন বারে বারে দেখছি তার জমিন নাই, জমিন না দেখে আমরা কোনো বাধা বিঘ্ন দিছি না। তারপরে বিক্রমাদিত্য প্রিন্সিপাল আর চম্পক চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হইলা, তখনও বারবার চেকিং করা হয়েছে, তারার জায়গা নাই, তারা কিচ্ছু মারছে না আমরা। কিন্তু এই না হওয়ার পরে, শুক্লাপাল হওয়ার পরেই আমরা সঙ্গে শুরু হয়েছে। শুক্লাপালের ঘর কোথায়? উদারবন থেকে আইয়া যায় গিয়া প্রিন্সিপালটা করবে, তাই নেওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে গেছে রেজাল্টটা। এখন তারা কি কইতে চায়? তখন তারার জায়গা এটা তারা সাপ্লাম, তারা মহাসড়কের পয়সা পাইছে না, টাকা পাইছে না, লাগে তোমরা আমরা लामनी रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में मानसूरिया किंगफू इंटरनेशनल स्कूल के उद्योग से 2 दिवसीय कुंफू प्रशिक्षण शिविर का आनुষ্ঠাनिक तौर पर समापन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, দয়া করে আপনার প্রতিনিধি আমিন আক্তার মজুমদার সম্মানিত সভাপতি, জিপির এপি তথা আঞ্চলিকর ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়জুল ভাই, সৈয়দপুর জিপি সভাপতি আমার ভাই, এই অঞ্চলের ময়বুরবিয়ান আমার পারুল ভাই, এই অঞ্চলের যুবক বন্ধুরা, আয়োজক সংস্থা, মাগরিবের আজানের সময় হয়ে গেছে, আমি আর বক্তব্য রাখছি না। দীর্ঘদিন পরে এই অঞ্চলের সবার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আনন্দিত। যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে আমার ধন্যবাদ, যারা রানার্স আপ পেয়েছেন তাদেরকে আগামীতে যাতে বিজয়ী হন সেই শুভেচ্ছা রইল। আমি একটা ভালো খবর দিতে চাই, আপনাদের এই মাঠের জন্য আমরা প্রচেষ্টা করে 12 কোটি টাকা আমরা ধার্য করেছি। এই পুরো জিন্দাবাদ না, এটা আপনাদের প্রাপ্য ছিল। এই অঞ্চল থেকে সব ভোট পেয়েছি, তো আমাকে বলা হয়েছিল সোনাইতে একটা মাঠের জায়গা দেওয়ার জন্য, যেখানে সিলেকশন করে দেওয়ার জন্য, যেখানে একটা মাঠ তৈরি হতো। আমি বললাম মাঠ যদি দিতে হয় জায়গা আমরা ব্যবস্থা করে দেবো, কিন্তু টাকা বেশি লাগবে।
আমি চাই এখানে একটা আধুনিক মাঠ গড়ে তোলার, শুধু খেলাধুলা না, এখানে আমরা আদার্স অ্যাক্টিভিটি রাখবো। আমি চেষ্টা করব লাইব্রেরি থাকার, আদার্স যেগুলো আমাদের পুলিশের যে ট্রেনিং অনেকে নেওয়ার জন্য কোনো জায়গা পায় না, ড্রাইভিং এর জন্য প্রত্যেকটা, এটাকে আমি মাল্টিপারপাস ইউজ করি। 12 কোটি টাকা সরকার থেকে ধার্য করেছি। আমরা ডিপার্টমেন্টের অফিসার দুইবার এসে জায়গা দেখে গেছেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে ফাইনাল হয়ে আমার বিশ্বাস আমরা মার্চ মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ করব। এখন আজান হয়ে গেছে মাগরিবের, আমি আর কোনো বক্তব্য রাখি না। যেদিন কাজের শিলান্যাস করব সেই দিন আসবো, আবার 1 বছরের মধ্যে কাজ শেষ করে ওপেনিং এর সময় আবার আসবো। পক্ষ থেকে আজ উনি যেটা 7 মাসের মধ্যে যেভাবে মানিকনগরের মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা বিভিন্নভাবে প্রদান করতেছেন, তার জন্য মানিকনগরবাসী ওনার পক্ষে চিরকৃতজ্ঞ। আজ শুনলে হয়তো আপনারা খুশি হবেন, 8 মাসের মধ্যে একটি কেসও থানা যায়নি। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के उद्योग से घुंगुर कुआरपाड़ क्षेत्र में प्रतिबंधी बच्चों के बीच शिशु दिवस उद्यापन किया गया। इस अवसर पर बच्चों में फल, बिस्कुट, दूध व दूसरे सामग्री भी वितरण किए गए। क्लब के सदस्य तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तथा आत्मनिर्भरता व राष्ट्र प्रेम के कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में सभापति अभिजीत भट्टाचार्य, संपादक संजीव राय, शंकर भट्टाचार्य, चंद्रावती राय, तनुश्री भट्टाचार्य, वंदिता द्विवेदी राय व लायंस वैली की ओर से दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन बच्चों द्वारा बनाए गए कई कार्यक्रम का भी पेश किया गया और इस क्षेत्र में कुछ सामानों को भी खरीदारी किया गया। इस कार्यक्रम में मिठुन राय, शिवशंकर नुनिया व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। सक्षम संस्था के कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सारा असम मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का आयोजित हुआ सभा। नए कमेटी गठन के साथ साथ सरकार के प्रति कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श करने का किया गया आलाप। पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पूर्त विभाग के कार्यालय में आयोजित हुआ द्विवार्षिक सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। गठित हुआ नया कमेटी। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए चौधरी आई क्लिनिक व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं को उद्योग से पालन किया गया। विश्व डायबिटीज दिवस निकाला गया जागरूकतामूलक रैली। कीड़ा के विकास के कई पहलुओं के सामने रख कचार कीड़ा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया कई सिद्धांत। कई कीर्तिमान खिलाड़ियों की भविष्य निधि गठन में की जाएगी सहयोग। कर्मी जिले के पथारकंडी विधानसभा समष्टि के सलगई इलाके में राजकुमार वाला नाम के युवक को पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में आरोपियों के घर में किया गया तोड़फोड़। पुलिस जुटी मामले की छानबीन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।